Kuya Felix. Pinasa kay Bibar tumira. Wala, pinasa pala niya. Ang galing din. 16. Pinasa kay Bibar tumira. Wala, nakuha pa rin ni Bibar. Ba't diba nun? 23. Oh, and 1. Bibar, sumasalaksak. Nakuha ni 11. Easy to point siya. Para. Wala, nakuha ni 23. Easy to point siya. Bibar, sumalaksak. Wala, nakuha niya pa rin. Wala pa rin talaga, nakuha niya. Easy to point siya para kay number 16. Tumatakbo, pinasa kay Bibar. Bibar, sumalaksak. Who's palrek? Pangalawang tira para kay Kuya Francis. Easy one point yan. Madali talaga ito, team pala yan. Pinasa kaya Bibar. Easy basket yan para kay Kuya. Talaga, napakabilis. Pinasa kaya Bibar. Easy ball. Easy basket yan para kay Bibar. Number 16. Uy, dinignan pa ang paa. Wala, nakuha ni easy ball. Right, Bibar pala. Number 23. May apa. Yes, power rep. LJ. Tadi tumira, ini masih apa lagi? Sukal. Wala, nakuha ni number 23 pa rin. Ang galing ng number 23. Napakasipag ng galing. Ang sipag niya talaga. Bibar, pinasa kay number 11. Easy basket. Ipapasa kay, tapos ipapasa na kay, number 11. Tapos yung number 11, pinilit niya, pero na-shoot yan para kay James Zado. Second na LeBron James pumasok. Basket yan para kay LeBron. Paso number 23. Number 23, paso number 15 to number 47. Easy basket yan para kay number 15, paso number 23. Yung galing naman nun. Kabila, isa, kabila. Bibar. Easy basket yan para kay Bibar. Number 16. Todo shot. 15 pala. Number 23. Foul. Loose foul. Number 8. First personal foul. 13 pa. Lamig kasi ito. Parang nilalagnat. Pasok! Number 23. Ready jumpers. Easy basket para naman. Number 16. Nagmamadali. Number 23. Nagmamadali. Pinasa kay number 16. Easy basket para number 6. Number 30. Pinasa kay number 23. Easy basket yan para kay number 23. Lamang. Number 23. Easy basket yan para kay number 23. Easy basket yan para kay number 23. Nagmamadali. Easy basket yan para kay number 23.